Yeah, started. Live. गोंयच्या माझ्या गोंयकारांनो, नुवेकारांनो, नुवेच्या भावांनो आणि भयणांनो, तुम्ही जाणात जेन्ना इलेक्शन येतात तेन्नाच मिटिंगो जातात आणि इलेक्शन जाले रे जाले सगळे हे रे माझ्या मागल्या कांयच ना. आयज खेरीतपणी या आमच्या नुवे मतदारसंघातल्या या नुवे गावात हांगा आरजीची टीम पावून चल्ल्या. या गावात आरजीचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जायते वांगडी आसात. पयले सुवातेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स या पंगडाच्या वतीन तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी हुनहुनीत येवकार दिता. आमी आमची मतां मारून या एमएलएक निवडून हाडला काय ना. आयज आमकां काळखांत रावपाची परिस्थिती कोणे हाडल्या हेच हांव पयलीं तुमकां विचारूंक सोदता. आयजूच ह्या सुवातेर लायट कित्याक ना हेच ते आपले उणाकपण दाखोवन दितात की जेन्ना खंयच्याय मनशा लागीं कितें करूंक घडना जो वायट करता तेन्ना ताका ताचेच सावळेची भिरांत दिसता. आनी आयज ह्या आमच्या आमदाराक तशेंच जाला. तुमकां एक गजाल हांव सांगता की फाटल्या दिसांनी माजोड्डे आनी बेतलबाती हांगच्या दर्या लागसार सुमार 40 आनी 7,000 स्क्वेअर मिटर जमीन सेटलमेंटाक मांडली. सप्टेंबराच्या 10 तारखेर ऑफिशियल गॅझेटाचेर हे छापून आयले आनी उपरांत गांवचे लोक एकठांय जाले. जरी तर ह्या सुवातेर हो सेटलमेंट जालो जाल्यार केदेय व्हडले प्रोजेक्ट येवंक फाटीं फुडें जावचे ना. कसलेय हॉटेल कितेंय येवंक शकता. आनी हे तर आयले जाल्यार माजोड्डेचो गांव जो बेतलबातीचो गांव बुडटा. कारण उदकाची दर्यांत वचपाची वाट ते आडयतात. ह्या सुवातेर सँड्यूम, वॉटर बॉडी आनी एग्रीकल्चर पॅडी फील्ड आसा. आनी ही सुवात CRZच्या कायद्या प्रमाणे 500 मिटर हायटायडीच्या भितर आसा आनी ही सुवात सेटलमेंटाक मांडली. त्या उपरांत गांवच्या लोकांनी बोवाळ केलो. असोच एक म्हयनो जालो आनीक आर्टिकल 13(1) ह्या सेक्शना अंडर 2 म्हयन्या भितर ताचेर ऑब्जेक्शन दिवचे आसले. अशा वेळार लोक एकठांय जालो. आरजीची टीम पावली आनी एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन जालें. सुमारा भायर आमी चिंतले की एक 50 लोक जमतले पूण त्या दिसाक उणे 300 लोक जमले आनी आमी चिंतूंकच ना. हे प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत लोकल एमएलए सांगता, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की लोकांच्या बरोबर आपण रावतलो. हांव ताका विचारूंक सोदता, हे ऑफिशियल गॅझेट सप्टेंबराच्या 10 तारखेर तुज्या ऑफिसांत पावला, तूं दोळे धांपून रावलो? तुका कांयच खबर ना? हे लोकांचे जे प्रश्न आसात, लोकांचो प्रॉब्लेम आसा, जरी तो फाटल्या एमएलएनी जावं फाटल्या गव्हर्मेंटान कोणेय तरी केलो जाल्यार सप्टेंबराच्या ह्याच वर्साक 2 म्हयन्या पयलीं सप्टेंबराच्या 10 तारखेर ऑफिशियल गॅझेटाचेर छापून येता आनी लोक उठल्या उपरांत म्हणटा तूं लोकां बरोबर आसा. तूं एक कट्टेक नाक बुडोवन जीव दिवपाचो. कित्याक पयलेच सुवातेर तुवें लोकांक फोटिंगपणां केली. लोकांनी तुका एका पक्षाचेर निवडून हाडलो. तूं सांगतालो की 39 गेल्यार पासून हांव ना, पूण ह्या 39 पयलींच वो गेला काय ना. ही ह्या मनशाची लायकी आनी हे मिटींग ताका म्हारग पडटली देखूनच तेणे कोणाक तरी फोन मारला आसतलो लायट बंद करून आनी ही लायट बंद केली. हे असले मनीस आमचे गोंय चलयतले. आनीक एक एग्जाम्पल दिता. हो जो ट्रॅक आसा रेल्वेचो हो डबल जाता. आनीक तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयांत गोंयभर कोळशाक लागून बोवाळ जाला. ह्यो दोनूय सांगातान एक मिटींग जाली
आणि ज्या सुवातेर हे लोक जमले त्या सुवातेर आमचो MLA आणि बाकीचे आनीकूय MLA पॉलिटिशियन येतात आणि लोकांक सांगतात तुमच्या बरोबर आम्ही आसात। हांव म्हणटा लोकांक इतले पिशे करू पासून या सरकारान तू ना, या सरकारात ना तो, हांव तुमकां विचारता सरकारात ना तो नुवेकारांक म्हाका दिसता भिरांत पडल्या कसली तरी MLA कितें म्हणटलो हेजी भिरांत पडल्या। MLA भिवून तुम्ही दीस काडटात, तुमकां तो पोसता, तुम्ही कष्ट केल्यार तुमचे पोट भरतले, तुम्ही जोडले जाल्यार तुम्ही तुमची फॅमिली चलोवंक शकतले, तुम्ही दुसऱ्यांचेर आदन दवरपाची गरज ना। जेन्ना लोक एकठांय जाता आनी लोक प्रोटेस्ट करता तेन्ना लोकांक सांगता ते आमी तुमच्या बरोबर आसा, पूण हे प्रोजेक्ट पास करपाक तुम्हीच सायन मारल्या आणि आता लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावन तुम्ही मुखार येऊन सांगतात की लोकांच्या बरोबर आमी आसात। ही तुमची फुटींगपणां आमी आनी आयकून घेवचे ना। काँग्रेस आणि BJP कांयच फरक ना, सगळे सेम। भावानो आणि भयणानो, तुमकां आनीक एक प्रश्न हांव विचारूंक सोदतां। तुमकां सगळ्यांक नुस्तें आवडटा, नुस्तें खातात? एक 4-5 जाण खाता, बाकी खायना, हांव परतून विचारता तुम्ही सगळी नुस्तें खातात? तशें जाल्यार आनीक थोड्या दिसांनी तुमचें नुस्तें बंद। हे सरकारान केलां, हांव म्हजें सांगना, पूण ह्या सरकारान जें कितें केलां तेंच सांगता। ही जी आमची कोस्टलायन आसा ती 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर कोस्टलायन प्रायव्हेट जाता आणि ही जर प्रायव्हेट जाली जाल्यार आमच्या नुस्तेकार भावांक रापणी घालूंक मेळटल्यो? कर्नाटकाचे, केरळाचे, महाराष्ट्राचे नुस्तें आमकां खावचें पडटलें। आमी पयलींच म्हणटात नुस्त्यान भितर फॉर्मलीन आसा, कानाक पडले आसतलें हांव लायटीचेर उलयता तें। आमी म्हणटा की नुस्त्यान भितर फॉर्मलीन आसा, हे फॉर्मलिनाचें नुस्तें हांकां खावपाची आमकां संवय जाल्या आणि आमकांय संवय जाल्या। देखून भावांनो आणि भयणांनो, ह्या सरकारान, ह्या ऑपोजिशनांनी हे आख्खेंच आमचें गोंय विकलां, जमनी विकल्यात त्यो विकल्यात, आता ते आमकांय विकूंक रावचे ना। कारण कशे भाशेन जे मायग्रंट आसा, भायलो लोक आसा, तांकां तेणी आपल्या मुठीन कशें दवरल्यात हें तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना। आमच्या पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां कितल्योच पावटी मारूंक पडटात, पूण मायग्रंटांची कामां घरा बसून जातात, सारकें? सो ही परिस्थिती आमचेर हाडपी ह्या सरकाराक आमी वेळारूच हेंचेर थापट मारपाची गरज आसा। जरी तर आमी आमचो एकवट दाखयनात, जरी तर आमी रस्त्यार येनात, जरी तर आमी एकवटान रावनात, जरी तर आमचे गोंयकारपण, नीज गोंयकारपण दाखयनात, जाल्यार हे फाल्यां आमकां विकून वेळ लागचो ना। देखून भावांनो आनी भयणांनो, आमी गोंयकारांनी चड आनी चड शादूर जावपाची गरज आसा आणि जितले आमी शादूर जातात ताच्या परस ते आनीक शादूर, डबल शादूर जातात। तुम्ही पळयलां आसतलें कशे पद्दतीन ते एका तेंपाक सांगताले कॅसिनो काडूंक जाय, हे काडूंक जाय, की मायनिंगाचे प्रश्न आनी कसले प्रश्न, हे सगळे ते आपल्या मनान करतात, हे सगळे ते आपल्या विचारांनी करतात। तुमकां तुमच्या आमदारान जेन्ना पक्ष बदलता तेन्ना विचारले? तुम्ही तेका BJP म्हणून निवडून हाडलो? मागीर हेज्यांनी व्हडलें आनी फटींगपण केलें आनी खंयचें? ह्या फटींगपणाक हेंचेर विश्वास दवरपाचो ना। आनीक एक गजाल तुमकां हांव सांगता, सामकें ओपन सांगता, म्हजें एक सपन आसलें आनी तें हे पॉलिटिशनांनी पूर्ण केलें। मनोज बाबा आयका, म्हज्या भुरगेपणाक म्हणजे सादारण 35 years बॅक म्हाका अशें दिसतालें की एक रातच्या भितर म्हजे केस धयले जाल्यार हांव कसो दिसतलो, पूण ह्या पॉलिटिशनांनी फकत 12 दिसांनी म्हजे केस आनी खाट धंय गेले। तुम्ही कशें काय म्हणटले? एणे कलर लायला, हांवें कलर लायला, कशें काय म्हणटले? जेन्ना लॉकडावन जाला तेन्ना
ह्या पॉलिटिशियनांनी एक व्हडलो लिस्ट धाडलो व्हॉट्सॅपाचेर व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर सगळ्याक की तुमकां जर कितें जेवणाची गरज आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर फोन मारल्यार ते तुमच्या घरा कडेन हाडून तुमकां जें कितें जाय तें पावयतले सारकें हा पुणी तुम्ही केन्ना तरी तांकां फोन मारलो जाल्यार तो आउट ऑफ कवरेज एरिया फोन मारलो जाल्यार तो घेयना नाजाल्यार फोन बिजी म्हळ्यार जे फोन नंबर दिल्ले ते सगळे फटींगपणाचे फोन नंबर आमी विचारले जाल्यार हांवें गोविंद गावडेक फोन मारलो गोविंद गावडेन रिसीव केला ते आपण तुका रोखडोच फाल्यां फोन करता म्हण गोविंद गावडे वो सोशल वेलफेअर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ताका फोन मारलो ते रोखडे मागीर तो म्हाका वळखलो हांव कोण तो दुसरे दिसाक फोन मार जाल्यार फोन घेयना कसोच घेयना दुसरें जेन्ना म्हाका जेवणाक प्रॉब्लेम जाले उणेच 12 दीस सुमार आमकां जेवणाचे हाल जाले खूब दुयेंत पडलो हे हांव सोबे माजर सांगता दुयेंत पडलो हाय प्रेशर हाय डायबिटी म्हाका खबर ना पूण हांव साल्वार जालो कसो तरी साल्वार जालो जेन्ना हांवें पुलिसेक रिक्वेस्ट केलें तेन्ना बेतलबाटी तेणी चेकपोस्ट तो बंद केल्ले तेणी बेतलबाटी कोण त्या टायमार गेला जाल्यार तांकां खबर आसतलें ते पुलिसान एकल्यान कोणें म्हाका सांगलें तूं म्हणपा लागलो कादर माट आहा तितूंक वच कादर कोलवा जाणा तुमी कोलवा तर हांव उठलो आनी कोलवा गेलो कोलवा वच जाल्यार बरो टायम लायनीक रावन हांव पावलो भितर पाव जाल्यार कांय ना सामान पूण दुसरे सायडीच्यान एक सायडीक व्हडली रास घालून दवरले आहा आनी ते राशीक कितलीं जाण चेडवां बसोन पुडयो बांदता पुडयो मायग्रंटांक दिवपाक आनी तेणी म्हाका क्लियर सांगलें हें सामान बाबाशनाक सैमाक आनी नेलीक म्हूण जेन्ना हांवें म्हजो व्हिडियो स्टार्ट केलो तेणी म्हाका तेणी क्लियर सांगलें अरे बाबानो तुमकां फकत हे मायग्रंट जाय गोंयकार नाका बारीक बारीक गजाल्यो सारक्यो चड गरजेच्यो हेंकां हेंचो लुगार आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा हेंकां हिणी जी कर्तुबां केल्यात तेजी तांकां भिरांत आसा आनी आमी ओगी रावपाची गरज ना आमी तांकां तेची सुवात दाखोवन दिवपाची सामकी गरज आसा पयले सुवातेर हांव मागता गोंयकारांनी आमचो एकवट सांबाळपाची गरज आसा आमी कशा पद्दतीन आमी मुखार वचपाक जाय ते हांव मागता मनोज बाब तुमीच लोकां मुखार मांडचें पहिले म्हटल्यार हे जे इंटरेक्शन आसतले ते बोथ वेज आसतले तुमचो जितलो आवाज येतलो तितलेच आमी तुमच्या कडेन इंटरॅक्ट करतले तुमच्या कडेन उलयतले वन सायडेड आसपाक जायना अजून मेरेन 60 इयर्स जाले आमचे वन सायडेड इंटरेक्शन जाता लिडर येता पॉलिटिशियन येता उलयता गोंयकार आयकता घरा वयता न्हिदता आनी गोंयची पाट घालून उडयल्या सो बोथ वेज जावपाक जाय तुमचो रिस्पॉन्स कमी येयलो आमी मिटींग बंद करतले आमची बेतालबाती मिटींग आसा थंय वयतले तुमचो जितलो रिस्पॉन्स येतलो तितलो वेळ आमी तुमच्या कडेन रावतले तितले चड डिस्कशन करतले आनी तितले गोंय कशें प्रोटेक्ट करपाचें हेचेर भासाभास जातली ओके ऑल सेट नेटान उजो जावन एकदा पयले म्हटल्यार आमी आमकां गोंयकार म्हणटा जाल्यार हांगा कोणा कडेन गोंय साल्वार करपाचो कितें प्लॅन आसा कोणाय कडेन कितें आदी मायक चलता दुसरो चलता तो सायडीच्यान दवरला कोणाक दिसता कोणाक गोंय आमचे साल्वार करपाक कितें प्लॅन आसा कोणाक कितें आमी कित्याक आनी मेन म्हटल्यार कित्याक साल्वार करपाक जाय कोणूय उलोवपाक सोदता गोंय कित्याक साल्वार करपाक जाय आमी बेगीन कोण तरी फास्ट हांगा आमी आमगे गोंय कितें सांबाळपाचें जाणा फॉर फ्युचर जनरेशन कितें दुसरी पिळगा येतली तांकांय ती आमी हें सगळें आमचे झाडां पेडां आहाय ती तांकांय ती यूज करपाक दवरपाचें व्हेरी गुड ओके एक जालें आनी सेकंड आनी कोण बेगीन कोणाकूच दिसना गोंय आमी साल्वार करपाचें म्हणून करपाचें काय ना कित्याक करपाचें कोण कित्याक करपाचें जे रिजन कितें तरी आसपाक जाय एक जालें झाडां पेडां दवरपा आनी कित्याक आमी कोण इचून काडलो आहाय तांकां सगळें उडोवपाचें न्याय बरें कोताय तांकां काडपाचें
व्हेरी गुड डायरेक्ट अटॅक ओके आमी आतां गोंय आमी साल्वार करतले साल्वार करपाक जाय इतली वर्सां 60 इयर्स जाली लिबरेट जावन आमी अजून लिबरेट जाला कशें दिसता तुमकां फ्री जाला कशें दिसता कोणाक फ्रीडम आसा आमकां आमकां मात पासून लिबरेशन ना आनी आमकां आमच्या जाणट्यांनी एक लिबरेशन म्हणून दिल्लें तें लिबरेशन घेतलें आमी आनी एवरी 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे आमी सेलिब्रेट करता मेसेजीस घालता व्हिडियोज काडटा सॉंगां गाता खूब कितें करता एक्टिविटीज करता प्रोग्राम्स करता पूण इन रियल सेन्स जे लिबरेशन आमकां जावपाक जाय आसलें तें आमचें लिबरेशन जावंक ना तेजें रिजन इतलेंच की आमी आमचें लिबरेशन जें आमकां मेळ्ळें तें व्हॅल्यू करूंक ना सारकें आमी तें व्हॅल्यू करूंक ना आतां आमकां लिबरेशन म्हणल्यार कितें मेळ्ळें आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स मेळ्ळे आमकां आमचे इश्यूज डिस्कस करपाक आमकां ग्राम सभा दिल्ले आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय कितें ना हें डिसायड करपाक आमकां कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्लो ग्राम सभेन वचून उलोवपाक तो आमी केन्ना घेवना आमी जेंकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हाडलेले डेमोक्रेसी म्हणून आमकां मेळ्ळी रिपब्लीक ऑफ इंडिया म्हणून आमी जाल्ले रिपब्लीक म्हणून जाल्ले पूण आमी ते रिपब्लीक व्हॅल्यू करूंक ना आनी आमी आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां आमी डिक्टेटर्स केले काय ना डिक्टेटर्स केले आमी तांकां आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह अशें केन्ना ट्रिटूच करूंक ना आमी तांकां क्वेश्चनूच करूंक ना तो आमकां आमचे आतां हे ऑलमोस्ट 30,000 वोटर्स आसा सपोज नुवें जाल्यार नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो आमदार जाल्लो ताका क्वेश्चन करपाक 50 लोक पासून वचोंक ना 30,000तले 50 लोकां पासून डेरिंग करूंक ना की आमी ताका वयतल्यान ताका क्वेश्चन करतले बाबा आतांच न्हू हे पयलीं पासून सांगता हांव तूं हें कितें करता आमच्या गांवांत कितें तुजो प्लॅन आसा तुजी आयडियोलॉजी कितें आसा आमचे फ्युचर जनरेशनाक लागून आमचो गांव राखून दवरपाक लागून आमच्या डेव्हलपमेंटाक लागून तुवें कितें प्लॅन केला विचारला केन्ना आमी तांकां केन्ना पंचायतीन विचारला आमी पंचाक सरपंचाक की एज अ विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी पंचायतीन आसा त्या पंचायतीन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन कितें प्लॅन केला गांवांक लागून विचारला केन्ना तुमची पंच सरपंच तुमच्या कडेन येवन तुमकां क्वेश्चन केला की तुमच्या गांवांत कितें जाय आमच्या गांवांत डबल ट्रॅक जाय कितें नाका आमच्या गांवांत कोळसो जाय कितें नाका आमच्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जाय कितें नाका आमच्या शेतांचें कितें करपाचें आमचे नुस्तेकार आहा तेंचें कितें करपाचें आमची जी बीच लायन आसा कोस्ट लायन आसा तेजेर कोणाक प्रोजेक्ट दिवपाचे कसली हॉटेलां हाडपाची तेतून कोणाक जॉब मेळटले विचारला केन्ना रिसोर्स मॅपिंग जाला की तुमच्या गांवांत कितले भुरगे इंजिनियर्स आसा कितले भुरगे ITI जाला कितले भुरगे BSc जाला कितले भुरगे ड्रायव्हर्स आसा विचारला केन्ना आनी आमी तांकां विचारूंक ना की आमचो डेटा हो घे आमचो रायटी आमी नुवें विलेजीन कितले पंच सरपंच आसा टोटल कितले 7, 8, 9 नुवें पंचायत 7 11 अरे बाबा सो 11 भितर कोण तरी बरो आसा गोंयकारांक सपोर्ट करपी आसा कोण सगळे तल्ले सगळे डबल गेम ओके सो हे जे डबल गेम आमी जे आसा पळय 11 हे नंबरूय बरो आहा डबल सो हे 11 कोण आसा पळय हेंचेर हातीन आमी आमचो गांव दिलो एवरी टायम ते डिसायड करता आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय आनी एक पंचायत म्हणटा ती फॅक्टरी जाला मनी मेकिंग फॅक्टरी जाला सारकें कितें ना ते कामांक कशें वयता पळय फॅक्टरीन आपल्या बापायची फॅक्टरी कशी तशी पंचायतीन ते आपल्या बापायची फॅक्टरी कशी वयता आनी पयसो करिता आमी इलेक्ट करून हाडटा तांकां आमी तांकां वोट घालता आमी तांकां इलेक्शनाक वावरता आमी लोकांक सांगता की हे तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले म्हणून आनी लास्टाक कितें जाता वोट घालून जाले की ते डिक्टेटर्स जाता तांकां कांयच पडलेलें ना गांवचें पडलेलें ना गांवच्या भुरग्यांचें पडलेलें ना कोणाचें कांयच पडलेलें ना आतां आमी जर फ्युचर प्लॅन आमी करतले पयलीं म्हटल्यार तुमकां लागून गोंयकार कोण हांगाल्यान बेज जी आसा पळय गोंयकारा पासून स्टार्ट जातले आमी म्हणटा गोंयकारांक गोंयकार सेव जावपाक जाय गोंयकारांक लागून करपाक जाय गोंयकार कोण तुमकां लागून गोंयकार कोण मागीर कोणाक सांगपाक जाय गोंयकार कोण तो प्लीज डिफायन करपाक जाय मातसो हात वयर घाल कोणाक गोंयकार म्हणपाचें बेगीन 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 कोण डिफायन करता गोंयकार कोण तुमकां लागून 5 वर्सां रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिता ते गोंयकार कोण तर गोंयकार कोण अंकला कडेन दी माय जे कोणाची पेरेंट्स 1961 पयलीं जाले जो ग्रँडपेरंट्स आहाय ते ओरिजिनल गोंयकार व्हेरी गुड करेक्ट सामको करेक्ट आन्सर पूण हो आन्सर हो जो हे जे डेफिनेशन आहे तुमकां सगळ्यांक मान्य आहा बिफोर 1961 आनी तेंची फॅमिली जी आता आसा तांकांच आमी गोंयकार म्हणून डिफायन करपाचे ओके आसा एग्री ओके सो हे आमी असेंब्लीन काडून दिले 60 इयर्स जाले MGP येयली BJP येयली काँग्रेस येयली
सगळ्यांचे सरकार येयले पूण गोंयकार म्हणटा तो कोणेच डिफायन करूंक ना. तो डिफायन करपाक आमी आमच्या असेंब्लीन एक बील दिलें तांकां. कित्याक हे मोण्यांक काय बील करपाचें केन्ना दिसोंक ना, ते करपाचें ना, थंय दलालगिरी चलता आनी काय चलना. गोंयचे जमनी कशे भायल्यांक विकपाचे, कशे कन्वर्ट करपाचे होच प्लॅन जाता. दुसरो आमच्या असेंब्लीत कसलोच प्लॅन जायना. जाला केन्ना गोंयकारांक लागून बरो प्लॅन केन्नाच जावना, जावचो बी ना. कित्याक आमी हे दलालांक थंय व्हरून बसयला आनी थंय दलालगिरी चलता आनी दुसरें काय चलना. सो आमी तांकां बील दिलें, तांकां सांगलें हे बील प्लीज तुमी पास करा, आमकां गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक जाय. जशें NDTV सेव टायगर करता तशें आमकां सेव गोंयकार आतां करचें पडलें म्हणून तांकां बील दिलें. ते बिलान आमी डिमांड्स घातले. पयलें म्हटल्यार 100% गव्हर्मेंट जॉब आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मागले. सेकंड आमी 80% प्रायवेट जॉब्स, आयज वेर्ना इंडस्ट्री अशी आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा, तितून 80% जे प्रायवेट जॉब आतां ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळपाक जाय म्हणून. तिसरो आमचो डिमांड आसलो 100% कॉमनदाद लँड ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळपाक जाय. चवथो डिमांड आसलो 100% हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच आसपाक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंट वेलफेअर स्किम्स, जे बायलांक पयशे मेळटा, जाणट्यांक पयशे मेळटा, EDC स्कीम, हे सगळे स्किम्स, जो स्किमीचो पयसो कितलोसो पयसो आयज सरकार म्हणटा 4 करोड की 5 करोड की कितले करोड तरी म्हणटा, तो म्हयन्याक लागता, आमकां वर्सा कितले लागता, तो सगळो पयसो आमकां गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. आयज कितें जाला, सगळे स्किम्स कोण घेता, मायग्रंट्स घेता. सो आमचो अर्दो पयसो तरी आमकां लागतलो आनी आनी गोंयकारांक पावतलो आसलो, तेका लागून ते आमी घातले. आनी लास्ट आमी घातले गव्हर्मेंटाचे जितले टुरिजम आमचे ना जाल्यार बिझनस लायसन्सीस आसा, फॉर एक्झाम्पल जे टॅक्सी जाले, आमची हॉटेल्स जाले, रेस्टॉरंट जाले, शेक्स जाले, बिझनस दुसऱ्या, हे सगळे लायसन्सीस पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळपाक जाय. हे सगळे एग्री आहा तुमकां, हे जे आमी पॉयंट्स घातला, ओके आहा? ओके. सो 40 जाणांक दिले, 40 जाणांक ते पळोवंक ना, कोणे फकाण, ते रेजिनाल्डान फकाणा पासून मारली की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून हे बील. हेने अजून असेंब्लीन इतली वर्सां जालो, 15 वर्सां, पूण अजून मेरेन तेणी केन्ना एक गोंयकारांक लागून बील घालूंक ना. तो आमच्या बिलाक अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा. कित्याक ते बील घालिनाचें रिजन आसा, कित्याक तेणी आपल्या कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी कारगिल फारगिल असली नगर करून दवरला आनी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, तांकां साल्वार करपाक जाय म्हणून ताका ते बील नाका. सिंपल रिजन आसा आनी दुसरें कांय ना. हेच रिजन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपली वोट बँक, जशें सरान सांगलें ते मायग्रंटांक पोतयो पॅक जाताले, सेम तांकां ते प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी आमचे रायट्स जे आसा पळय, आमचे जमनी, आमचे जॉब, आमचे बिझनसीस, आमची आयडेंटिटी सगळे काडून तांकां भायल्यांक काडून विकपाक जाय. तेका लागून आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेंकां इलेक्ट करून हाडलेले आमचे गोंय राखपाक, तेंच्यांनी गोंय काडून हे कोणाक भायल्या लोकांच्या हातीन काडून दिले, फक्त वोट बँकाक लागून, आपूण पावरान रावपाक लागून. आनी आमी केन्नाय ओपोज करूंक ना, आमी केन्नाच तांकां क्वेश्चन करूंक ना. अजून मेरेन आमी आतां गोंयकार क्वेश्चन करपाक लागला, पूण हेच्या पयलीं आमी इतली वर्सां केन्ना क्वेश्चन करूंक ना. येदी व्हडली जुवारी नगर रोडा सायडीक येता, आमच्या फुड्यान थंय ते झोपडे बांदता, आमी केन्ना क्वेश्चन करूंक ना. केलो क्वेश्चन केन्ना? येदे व्हडले मोती डोंगर आमी ओगी रावले, येदे व्हडले चिमला गेले हातींतल्यान, म्हापसा गेले, पोंडा गेले, सगळे सिटीज आमचे हाती भायर गेले. आतां ते गांवांनी तेंच्यांनी एंट्री केला, गांवाचे कॉमनदाद लँड ते अटॅक करता आनी ओगी आहा. आमचे कंप्लेनी कोणाचेर जाता? गोंयकारांचे. गोंयकाराचे कितें झाड पडले दुर्गान आमची कंप्लेंट, पंचायतीन आमी फावटी मारता. आनी कितें पडले कंप्लेंट, गोंयकारान एक गाडी घेतली आमच्या पोटान दुखता. पूण हे मायग्रंटान येवन हांगा बंगले बांदले, बिझनसीस कॉन्कर केले, आख्खे मारगांव मार्केट घेतले, तरी आमकां दिसना की आमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून, आमी जागे जावपाक जाय म्हणून. मारगांव मार्केटान करोडांनी रुपया गोंयकार वयता आनी थंय मायग्रंटांक दिवन येता, आनी गोंयकार आमचे भिकारी जायत आसा आनी आमी सुशेगाद आहा. मारगांव मार्केटूच जर आमच्या हातीन येयले जाल्यार आमकां कोणाक गोंय सोडून वचपाची गरज आसा? कितलो पयसो ओत्ता तुमी? आख्खो पगार घेता तेजो हाफ तुमची सॅलरी आमी काडटात आनी ऑलमोस्ट डायरेक्ट 50% सॅलरी आमी ह्या मायग्रंटांक गिरायक घालता काय ना? फ्रॉम जनरल स्टोर्स टू रेस्टॉरंट्स टू कितें कपडे जाले, कितें जे जाय ते मायग्रंटाच्या शॉपार वयता आनी तांकां घेता. तेका लागून ते दिसान दीस वयर वतात, आमी काम करता, मेहनत करता, भायर वयतात, बोटीर वयतात, आनीक वयता, आनी गोंयान येवन आमी गोंयान आसून आमी हे मायग्रंटांक गिरायक घालता. आमचो कार्पेंटर मायग्रंट, आमचो इलेक्ट्रिशियन मायग्रंट, सगळे आमचे मायग्रंट. कित्याक आमी गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी दिना, आमी गोंयकारांचेर विश्वास दवरिना की हो गोंयकार आपलें काम बरें करतले म्हणून. आमचें सदांच कितें गोंयकारा कडेन कांयच जावपाचें ना हें आमी चिंतता. आमी इतले नेगेटीव जाल्ले की गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक आमी फुडेंच सरना. आमचें एकूच उतार, गोंयकारा कडेन कांय जावपाचें ना, तो मायग्रंट येवन बरें करतलो. तो तुजी पेंटींग कॉन्ट्रॅक्ट घेता,
तो थंय तुका फटयता, तुजे इलेक्ट्रिकल घेता तो तुका थंय फटयता, हार्डवेअर सगळी फटिंगपणां, सगळें डुप्लिकेट आसता काय ना डुप्लिकेट. आणि ते आमी कितें म्हणटा तो गोंयकाराकून सवाय दिता, तो सवाय दितलोच कित्याक तो डुप्लिकेट माल हाडटा सगळे. सो गोंयकाराचो आमचो बिझनस करपाक डिफिकल्ट जाल्लो आसा, जॉब आमकां ना. वेर्ना इंडस्ट्रीन कितले गोंयकार कामाक आसा? 10%, 20% मॅक्सिमम. कितल्या लागीं आहा तुमकां? डिस्टन्स कितें हांगाल्यान वेर्ना? 7 किलोमिटर. 7 किलोमिटराचेर येदी व्हडली सगळी इंडियन टॉप रँकाक लागता इंडस्ट्रियल इस्टेट. ही इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय आहा, गोंयकारांक काम ना. आमचो कमदात लँड तांकां दिल्लो, IDCक दिलो, IDCन काडून तांकां दिले, प्लॉट्स दिले. आमकां जर थंय फॅक्टरी घालपाक जाय, आमकां जर थंय बिझनस करपाक जाय, आमकां प्लॉट मेळटलो? पूण हे मायग्रंटांक मेळटा. आमचें उदक वयता, आमची लायट वयता, पोल्युशन आमी खाता, बेनिफीट कितें आमकां आसा? कितें बेनिफीट? केन्ना तुमी मागला जॉब एकठांय जावन केन्ना मागला वेर्ना इंडस्ट्रीन जॉब? नाका तुमकां जॉब. कितें जाय? वेर्ना इंडस्ट्रीन सपोज 20-25 हजाराची सॅलरीचो एक जॉब आसा स्टार्टींग, तुमकां जाय कितें? नाका. पूण गेला केन्ना मागपाक आमी युनायटेडली? गेला? एकटे वचून रेज्युमी दिला आसतले, दिला काय ना? सो सदांच उगडास जरा. ही जी मूड आसा पळय, जी पावर आसा पळय, इंडिव्हिज्युअल एका बोटान ना. आमी इतली वर्सां गेम एक बोट घेवन आमी खेळटा इंडिव्हिज्युअली. आमी आमदारा कडेन इंडिव्हिज्युअली वयता, आमी कंपनीनी इंडिव्हिज्युअली वयता, आमी आमची फायट, गांवची फायट आसा इंडिव्हिज्युअली फायट करता. आतां इंडिव्हिज्युअली फायट करपाचें सोडून दिवपाचें. जें जालें पळय तें जालें, तेजेर आतां रडोन फायदो ना. आतां आमकां फुडें कितें करपाक जाय हें इम्पॉर्टंट आसा. आतां फुडें जर आमी कितें करतले जाल्यार पयलीं म्हटल्यार आमकां अवेरनस क्रिएट करपाक जाय, लोकांची मायंडसेट चेंज करपाक जाय. हे रेवोल्युशन जें आसा पळय, मारामारीचें ना, वायलन्साचें ना. पूण हेचो मिनींग हें न्हू की आमी वीक आसा, आमी वायलन्स करिना. हेचो मिनींग हो न्हू, हांव सांगपाक सोदता, मेसेज दिवपाक सोदता सगळ्यांक, आमी वायलन्स करिना हेचो मिनींग हें न्हू की आमी वीक आसा. आमी तितले स्ट्रॉंग आसा जितले नॉन वायलन्स करता पळय तेंच्याकून चड आमी स्ट्रॉंग आसा. आमी जर वायलन्स करीत, आमी जर वायलंट वे जर आमी घेत जाल्यार गोंयान एक पासून घाटी उरपाचो ना. हें आमी सांगपाक सोदता. हें हांकां दिसता कितें आमी हात उखलिना आनी कितें करिना म्हणून हे वाटेर बसता ते पासून हे मायग्रंट आमचेर दादागिरी करून दाखयता. पूण आमी सद्या पेशन्स काडूं ना, कित्याक आमकां आमच्या भुरग्यांचेर केसीस नाका आनी आमचे गोंयकारपण आमी जे आसले पळय आमी केन्ना वायलंट वेन हेंच्या भशेन त्या लेवलाचेर आमी हे आमचे सकयल्या लेवलाचेर आमी वचना. पूण जर टायम येयलो जाल्यार आमकां करचें पडटलें, तेन्ना आमी करतले. पूण सद्या तरी तो टायम येवंक ना. सो हेचो मिनींग कोणेच धरचो न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन्स वायलन्स करिना म्हटल्यार वीक म्हणून. सो आमी स्ट्रॉंग आसा. आमी लेटरांनी, आमी कंप्लेनींनी डेमोलिशन ऑर्डर हाडलेली आसा मायग्रंटांच्या घरांचेर, तेंच्या स्क्रॅप यार्डांचेर, तेंच्या इलिगल बिझनसांचेर कितलेशे आमी कंप्लेंट्स घालून बंद उडयल्ले आहा. सो लेटरांनी जर कामां जाता आनी आमच्या युनिटीन जर कामां जाता जाल्यार आमकां वायलन्स करपाक जाय नाका. आमकां कोणाकूच भितर पडपाक नाका. आयज आमचे भुरगे जितले भितर पडटा सगळे फेक केसीस, सगळे फेक केसींनी आमचेर घालून आमकां, कित्याक हो CM जाणा तुमी, हो सामको भिवकूट नंबर 1. तो लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना, पूण आरजीक सगळ्यांत चड होच भियाता. ही एक मिटींग तेंची आरजीच्या नांवा शिवाय जायना. आरजीच्या डिस्कस चालू आसता. त्याच्या ऑफिसांतले मनीस आयज आमच्या वांगडा आसा, ताका खबरूच ना तो कितें उलयता, आमकां सगळें कळटा. सगळ्या आमदारांक कितें दिसता फक्त म्हणून ते कितें करता, ड्रायव्हर बी मायग्रंट दवरता. आमच्या कडेन नीट पावोंक जायना म्हणून. तर मायकल लोबोचो जाणा तुमी, लमाणी त्याचो ड्रायव्हर, लँड डिलर, थंय तेणी लमाण्यांक कॉलनीज घालून दिला. तर मायकल लोबोचे सांगपाची गरजूच ना. आमी येतले कलंगूट बेगीनूच, वेनसडे थर्सडे आमची कलंगूट आसा. कोण लायव्ह पळयता तांकां सांगता कलंगूट पोगो रॅली मेगा जातली. मायकलाक सामको एक्सपोज करपाक जाय. पूण मेन इम्पॉर्टंट आमचें कितें आसा, आमी गोंय आतां परते हातीन कशें घेवपाचें, गोंय परतून रिबिल्ड कशें करपाचें, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशें करतले? फर्स्ट आमची युनिटी गरज आहा. फर्स्ट युनिटी, बेज युनिटी दर. मागीर जो प्लॅन आसा पळय तो मागीर पयलीं फावंडेशन जावपाक जाय. फावंडेशन स्ट्रॉंग जाल्यार तेचेर वयर तूं कसलोय स्ट्रक्चर बांद. पूण जर फावंडेशन स्ट्रॉंग ना आमचो, कसलो स्ट्रक्चर उबो करपाक जावपाचो ना. कितले आमी प्लॅन केले जाल्यार तो सक्सीड जावपाचें ना. कितलीय भाशणां केले, कितलेय रॅलीज केले, कितलेय कॉर्नर मिटींग केले म्हणून आमी सक्सेसफूल जावपाचें ना. आमकां सिंपल पयलीं स्टार्ट करपाक जाय. नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार नुवें विलेज. आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मागीर उलोवया, सद्या आमी पॉलिटिक्सान अजून देवंक ना. पूण आमकां आमचो गांव कसो साल्वार करपाक जाय हेचेर आमकां काम करपाक जाय. सो एज अ विलेजर, खंयच्याय विलेजाचो जाय, डिफरंट विलेजचे लोक हांगा आसतले, मॅक्झिमम नुवेचे आसा. सो नुवेचे जे लोक आसा पळय, जे विलेज आसा तेंच्यांनी आपलो गांव
आपल्या हातीन म्हणजे तुमच्या हातीन कसो दवरतले तुम्ही हो प्लॅन आमकां करपाक जाय. नंबर 1 युनिटी आमकां टिम्स करपाक जाय. आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी लोकांक रेव्होल्युशनरी गोवन जॉयन जाया म्हणून इतलेंच सांगता की तुमकां दुसऱ्या गांवचो सपोर्ट आमकां दिवपाक मेळटलो. जेन्ना तुमच्या गांवाचेर कितेंय प्रॉब्लम जातलो, एजिटेशन आसतलें, प्रोटेस्ट आसतले, कसले कंप्लेंट्स आसतले, तेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांचो तुमकां सपोर्ट मेळटलो. कित्याक ही फॅमिली व्हडली जाल्ली आहा. इच अँड एवरी विलेज, गोंयच्या इच अँड एवरी विलेजीन रेव्होल्युशनरी गोवन्साची फॅमिली आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आसा. गोंयानूच न्हू, गोंया भायर पासून एवरी कंट्री रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ग्रूप आसा आनी सामको एक्टीव जाल्लो आसा. सो तेका लागून आमी जेन्ना आरजीची फॅमिली हांगा करतले, नुवें करतले, जाल्यार पयलें म्हटल्यार तुमकां घराघरान भोंवपाची तयारी जाय. हे रेव्होल्युशन, ही क्रांती वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर कंट्रोल जावपाची ना आनी वाडपाची ना. तुमचे घराघरान वचोन आमकां अवेरनस करपाक जाय, मायंडसेट चेंज करपाक जाय. आमी जे जाता पळय आमचे मायंडसेट आयज तुमच्या मनान खंय तरी तुमी चिंतले आमी ह्या मिटिंगेक पावपाक जाय म्हणून तुमी हांगा पावले. तुमच्या जर मनान तो विचारूच येवंक नासलो केन्नाच जावपाचें ना. जो फर्स्ट स्टेप घेवपाक जाय तुमी हांगा येवन हे क्रांतीन जॉयन जावपाक जाय, तो तुमी घेतला. आतां नेक्स्ट आमकां एक्शन घेवपाक जाय. आतां एक्शन कशी घेतले, स्पेशली यूथ जे जाणटे आसा तांकां प्लीज आमी एक्सपेक्ट करचे ना की ते जाणटे येतले आमच्या वांगडा भोंवतले, तांचो आशिर्वाद, तेंचे ब्लेसिंग आनी तेंचे गायडन्स आमकां मेळ्ळ्या पुरो. आमी तांकां घेवन दारार भोंवपाचें ना. कोणाक दिसता आपूण सामको फीट आसा, भोंवपाक जाय, तेणे प्लीज जॉयन जावचें. पूण स्पेशली यूथ जे भुरगे आसा, आमच्या एजीचे भुरगे आसा, त्या भुरग्यांनी तो इनिशिएटीव घेवपाक जाय. टीम्स जावपाक जाय. एका वाड्यार कितली घरां आसता? एक वॉर्ड आसा तितून कितली घरां आसता? 50 प्लस, अराउंड 70-80, लेस देन 100. ओके, लेस देन 100. सो आमी सपोज एक आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो बिल आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें हें सांगपाचें एक पॅम्पलेट जर घेवन गेले आनी मेंबरशीप फॉर्म कोणाक मेंबर जावपाक जाय जाल्यार एक वॉर्ड भोंवपाक कितले दीस लागतले तुमकां? 3 ते 4 दीस. 3 ते 4 दीस. ओके, 3 ते 4 दीस. आमी कितें करया, 7 डेज धरया. 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे. ओके, 7 डेज आमी भोंवपाचे. कित्याक आमी जे घरान वयतले पळय, सपोज आमी कामा वयल्यान येयले 6:37, 7 भोंवंक गेले, 2 वरां आमी भोंवले. 2 वरान सपोज आमी कितली जाली 120 मिनिट्स. एका घरान सपोज आमी 10 मिनटां काडल्यार कितली घरां भोंवले आमी? 12. ओके, 12 into 10 120. सो 12 घरां भोंवले. 12 into 7 कितले जाले? ऑलमोस्ट विलेज कवर. ओके ओके 74 इतली आमची ऑलमोस्ट एक वॉर्ड एका विकान कंप्लीट. ओके, सो दिसाक 10 ते 12 आमी घरां भोंवपाक जाय. आनी भोंवप म्हणल्यार कितें, पॅम्पलेट दिले येयले न्हू. आमकां लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय आमी हे रेव्होल्युशन कित्याक चालू केलां आनी तुमी लोकांनी कोणाच्या घरा वयता तेणी हे रेव्होल्युशन कित्याक जॉयन जावचें, कोणाक फोर्स करचें न्हू. पूण तें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय. पोगो बिल कितें, गोंय कित्याक काबार जाता तेका क्वेश्चन करपाचें. 5 मिनटां काडपाची, 10 मिनटां काडपाची आनी तेका मागीर लास्ट येताना विचारपाचें आमी तुमी हे रेव्होल्युशन जॉयन जावपाक रेडी आसा? जर येस म्हणटा आमचे मेंबरशीप फॉर्म आसतले फ्री ऑफ, तेका कांय फी ना. सो ते दिवपाचे, तेजें नांव नंबर घेवन तेका आरजी फॅमिलीन जॉयन करपाचो. जातलें तुमच्या कडेन? जातले. सगळ्या वॉर्डांचे भुरगे आमकां हांगा जाय. आतां कोण भुरग्यांक लीड घेतले पळय तेंच्या कडेन मागता की तेणी सगळ्या वॉर्डान 5-5 भुरग्यांची टीम करची. फर्स्ट डे आमी कॅम्पेन करपाची, एक संडे चूज करपाचो. त्या संडे सगळ्या वॉर्डांतले भुरगे एका वॉर्डान वचपाचे आनी स्टार्ट करपाचे ड्रायव्ह. ओके, तो ड्रायव्ह जालो, तो ड्रायव्ह जाता म्हणून कळ्ळो. नेक्स्ट वॉर्डान मागीर त्या वॉर्डांतले कोण आतां सपोज 70 घरां भोंवले, त्या वॉर्डांसून तुमकां 5 ते 10 भुरगे मेळटले जे तुमकां फुडल्या वॉर्डान यूज जातले. अशें करून करून आमकां आख्खो गांव कंप्लीट करपाक जाय. तुमच्या कडेन आमी सपोज दोनूय पॅम्पलेट्स आनी रजिस्ट्रेशन बूक दिले जाल्यार कितल्या विकान आख्खो गांव कवर जातलो? कितले 2 वीक 3 वीक कितले वीक लागतले तुमकां सगळो गांव कवर करपाक? इच अँड एवरी गोंयकाराचे घर हा, मायग्रंटाचे घर वचो नाका, गोंयकाराचेच घर. कितले दीस लागतले तुमकां? कितले वीक? 2 to 3. ओके, मॅक्झिमम आमी 1 month दवरया. चल, ओके, कित्याक लोक कामाक वयता, कितें आसता, फ्री नासता. सो 1 month टार्गेट दवरया. तुमच्या कडेन बूक पॅम्पलेट्स पावले, नेक्स्ट वीक पावतले. 1 म्हयन्यान सगळी गोंयची घरां आमच्या कडेन कवर जाल्ली जाय. कोणाकूच कोणें फोर्स करचें न्हू आरजी जॉयन जावपाक. कोणेच कोणाक भीक मागपाची ना आमचे रेव्होल्युशन जॉयन जा म्हणून. एग्री? ओके, कोणाक जाय काळजांतल्यान तो जातलो. कोणाक पट्टे घालून भोंवपाक जाय तो पट्टे घालून भोंवतलो. आमकां फरक पडना. आमकां 10 लोक पासून मेळ्ळे, पूण आमकां स्ट्रॉंग
सामके काळजान उजो पेटलेले लोक जाय 10 भुरग्यांनी पासून आमचो गांव साल्वार करपाक आमच्यान जाता पूण आमकां लोकांक फोर्स करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हाडपाक जायना कोणेच म्हणपाक जायना आनी एक सांगता तुमी जेन्ना दारार वयतले तेन्ना तुमकां जर कोणें कितें म्हटलें प्लीज तेका परते जाप दिवं नाका थँक्यू म्हणा घरांतल्यान वॉकआउट करा ओके फाल्यां तुमचो व्हिडिओ येयलो तुमी तेका गायी मारले आनी कितें म्हटलें एब्यूज केले तो व्हिडिओ काडटलो फेसबुकार घालतलो असले भुरगे खूब आसा आनी मुद्दाम थोडे रावतले आमच्या दारार येता तेन्ना आमी हांकां एब्यूज करतले हांचो व्हिडिओ काडटले सो दॅट रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें नांव पाठ जावपाक सो दॅट तुमची जी फुडें जे तुमची ड्रायव्ह आसतली पळय घरान वचपाची डोर टू डोर ड्रायव्ह आसतली पळय ती लोक तुमकां मागीर दारार एंटरटेन करचे ना सो ही प्लीज केअर घ्या एकदां जालें आमची मेंबरशीप जाली सगळी जाली की आमी मागीर कितें करपाचें 1 म्हयन्यान आमची टीम बिल्डींग जातली आतां टीम बिल्डींग म्हटल्यार आमच्या गांवांत आमकां कसले कसले टीम जाय हांगा फार्मींग कोण करता फार्मर्स कितले आसा हांगा फार्मर्स कितले एक आनी कोण आहा फार्मींग कोणाची घरा कडेन घरान फार्मींग कोण करता ओके सो हे जे फार्मर्स आसा पळय आमची एक टीम आमचे शेतकार म्हणून एक हे आसा इनिशिएटीव आसा सो आमची वेबसायट आसा revolutionarygowns.com म्हणून तितून लेट्स रिबिल्ड गोवा म्हणून एक हे आसा कॅम्पेन आसा तितून सपोज तुमी क्लिक केले जाल्यार आमचे शेतकार म्हणून आसा कोणाक त्या टीमीन जॉयन जावपाक जाय जाल्यार प्लीज थंय वचून तुमी रजिस्टर जावपाक जाता आनी एकदां तुमी रजिस्टर जाले की आमचे जे ग्रुप्स आसा आमचे तालुका वायज ग्रुप्स आसा सालसेटाचो ग्रुप आसा बार्देस 12 तालुक्यांनी 12 कोऑर्डिनेटर्स आसा ते कोऑर्डिनेटर्स आमी कितें करता जे यंगस्टर्स स्पेशली आसा तांकां आमी ट्रेनिंग्स दिता फाटीं आमी रोजां म्हणटाले रोजां भायल्यान हाडटा सो आमचे भुरग्यांनी रोजां लायली मशरूम आमचे फार्मींग चालू आसा प्रॉन्स फार्मींग चालू आसा आमचे नॉर्मल नुस्तें साया उदकाचें नुस्तें कशें ग्रो करप हें चालू आसा ऑर्गेनीक भेंडे ऑर्गेनीक वेजिटेबल्स कशें ग्रो करप हें चालू आसा नर्सरीज करून तुमी कसो पयसो करपाक जाता हें चालू आसा सो आमचें जे एम्प्लॉयमेंटाचेर जें काम आसा पळय गोवा बींग एग्रीकल्चर स्टेट वन्स अपॉन अ टायम आतां ती उरलेली ना सो आमची सगळीं शेतां पळय ती परती आमकां रिवायव करपाक जाय जिती करपाक जाय ना जाल्यार कितें जातलें तेंचें कन्वर्जन जातलें आमी 50 रुपया 100 रुपया स्क्वेअर मिटरांक विकतले तेंचे मागीर कन्वर्ट जातलें आनी तीच लँड 10,000 15,000 20,000 रुपया हे बिल्डरांक विकतले हॉटेलवाल्यांक विकतले आनी आमकां एवरी टायम बेळगांवची भाजी येता तेजेर डिपेंड रावचें पडटलें सारकें बेळगांवच्यान कितलीशी भाजी येता करोडांनी इतले ट्रक येता हॉर्टिकल्चरान येता नॉर्मल येतात आनी ते फार्मरांक आमचो सगळो पयसो वयता हो पयसो आमच्या फार्मरांक मेळपाक जाय आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय आयज तुमी आमी फार्मींग म्हणटा आमचें अजून ट्रेडिशनूच आसा आमी अजून ते खोसुल्यांनी काडटा उदक बालदेन काडटा आनी ते घालता पळय तें आमचें बंद जावपाक जाय आमी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी यूज करपाक जाय आयज फार्मींग गोवोरमेंट जेन्ना सबसिडी दिता कोणें सबसिडी घेतला गोवोरमेंटाची अजून केन्ना हांगा फार्मींग सबसिडी घेतला कोण ना आमची मेळना तेजें रिजन इतलेंच आसा की आमचो जो स्ट्रक्चर आसा गोवोरमेंट वर्कींग जो गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर आहा तो पिपल फ्रेंडली ना तो लोकांक फ्रेंडली ना लोक वाजेता ते डिपार्टमेंटान वयतलो फॉर्मां भरतलो आनी कितें करतलो सो हें सगळें आमकां चेंज करपाक जाय आनी हें जेन्ना चेंज जातलें तेन्ना आमच्या फार्मर्सांक केन्ना ट्रेनिंग दिला हांगा तुमकां केन्ना गांवांत येवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ट्रेनिंग दिला फार्मींग न्यू टॅक्नॉलॉजी कितें करप बीन सांगला केन्ना कोणाक ना सो आमचे भुरगे फार्मिंगेन येतले कशे आमच्या खातीर फार्मींग यूथ पॉलिसी आसा यूथ पॉलिसी आयकला तुमी केन्ना गव्हर्मेंटाची यूथ पॉलिसी आहा म्हणून फार्मींग कर म्हणटा तो सीएम सांगता फार्मींग कर दुसऱ्या वाटेन 16 बीच्या नांवार लँड कन्वर्ट करीत आहा एके वाटेन तो फार्मींग कर म्हणटा एके वाटेन तो एनवायरमेंट डे आमकां विशीस धाडटा आनी दुसऱ्या वाटेन मोले कट करता सगळीं झाडां कट करता कोळसो हाडटा आनी लोकांक पिशान काडटा आतां लोक पिशान वचपाचे आनी येवपाचे ना पूण आमी आमचें गोंय रिबिल्ड कशें करपाचें आमी डिसायड करपाक जाय कितें ना आमी डिसायड करपाक जाय कितें ना करपाक जाय सो आमी जर डिसायड करतले जाल्यार आमी भितर पार्टिसिपेट जावपाक जाय हे रिबिल्ड गोवान आमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय आतां पार्टिसिपेट जावप म्हणल्यार कितें पयलीं म्हणल्यार तुमच्या गांवांत भोंवन आमची टीम जाली एकदां टीम जाल्यार आमकां टीम जाय शेतकाऱ्यां वांगडा काम करपाक आमकां टीम जाय दुसरें म्हणल्यार गांवांत कितें इल्लिगॅलिटी जाता तुमच्या गांवांत मायग्रंट्स आसा ते मायग्रंटांचे इल्लिगॅलिटीचेर केन्ना कंप्लेंट्स केल्या तुमी ना सो ते कंप्लेंट्स घालपाक आमकां टीम जाय तेंच्यांनी इल्लिगल घर बांदला ते इल्लिगल म्हणून प्रूव करपाक आमकां RTI घालपाक जाय सारकें सो तेजेर मागीर कंप्लेंट घालपाक जाय सो तेका लागून एक टीम जाय जी लिगल एस्पेक्ट पळयतली दुसरी टीम आसतली जी रिपोर्ट करतली म्हटल्यार गांवांत कितें इल्लिगल आसा ती येवन त्या टिमीक सांगतली सो दॅट जी RTI कंप्लेंट टीम आहा ती बसून ड्राफ्ट करतली
ही टीम जाली आमची लिगल एस्पेक्ट पळोवपाक आनी जे इलिगल चलता ते पळोवपाक. दुसरी टीम जाली आमची शेतकऱ्यां वांगडा काम करतली, शेतकऱ्यां वांगडा ट्रेनिंग्स दितली, तांकां कोऑर्डिनेट करतली. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमी जो काम करपाचें आसा ते रुरल वुमन डेव्हलपमेंट, रुरल वुमन एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट. म्हटल्यार आमची जी घरान बायलां आसा त्यांच्या खातीर आमकां कितें तरी करपाक जाय. जे हाऊसवायफ्स आसा आयज तांकां 1,500 दिता सरकार, तेंचोच पयसो दिता आनी व्हडले नेट दाखयता आनी तांकां धमक्यो दिता, तुमी आमकां वोट मारूंक ना जाल्यार तुमचे 1,500 2,000 कितें मेळटले ते बंद जातले म्हणून. करता काय ना? सरकार आपल्या बापायचे पयशे दिता हे? हा, कोणाचे पयशे? कितले लोक टॅक्स भरता? सगळे भरता. कशे? हाऊस टॅक्स आणि इच अँड एव्हरी हेजेर टॅक्स भरूनच खातात आमी प्रत्येक आयटमाचेर. भुरग्यांक विचारता आमी टॅक्स भरता गो, तुम्ही भरता कसो? जीएसटी आणि कित्याचे? ओके आणि ओके व्हेरी गुड. टॅक्स आमी कितेंय घेता, आयज ही उदकाची बॉटल, मायक, हे कपडे कितेंय घेता पळय तेचेर आमी टॅक्स दिता सरकाराक आनी तेचेर सरकार चलता. आतां आमच्या रस्त्याचेर काम चलता, डांबर घालता, काम सारकें चलना, आमचो पयसो लागता. आमी केन्ना विचारता तांकां रावन, पळयता केन्ना इन्स्पेक्ट करता आमी करोडांनी रुपया. पूण आमच्या शेजाऱ्याक आमी 500 रुपया दिल्यार तो केन्ना दिता काय म्हणून वाट पळयता आमी परते, हय कितें ना? पूण आमी हांगा हजारांनी रुपया आमी ते सरकाराक दिला, तेचेर आमी कांयच कंट्रोल दवरिना, तेचेर आमी चॅक दवरिना. सो आमकां RTI टीम व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या गांवांत कितें चलता, तुमच्या पंचायतीन जो पयसो येता खंय येता हे पंचायतीच्या वेबसायटीचेर घातला? हा ना. तुमच्या गांवांत कोणाक परमिशन दिता, NOC दिता, पंचायतीचेर आसा, वेबसायटीचेर आसा? सो पयलीं म्हटल्यार आमकां एक डिमांड करपाक जाय, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, पंचायतीन सगळ्या पंचायतीन वेबसायट्स करपाक जाय आनी त्या वेबसायटीचेर सगळो डेटा आसपाक जाय, सो दॅट आमकां RTI घालची पडपाक जायना. हे लेटर एक करुया आमी पंचायतीक, सगळे जाण सायन मारतले? ओके. सो हे आमी सायन करून दिवया. आनी म्हाका एक सांगा, तुमच्या गांवांत आतां मेजर इशू कितें आहा? मेजर इशू कितें आहा? डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें? डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें जाय आसलें तुमकां? ओके. मागीर फॉर एग्जांपल पंचायतीचो डेव्हलपमेंटा लागून गेलो आमी MLA पंचायत आहा तशी अजून पेपर्स पळोना अजून बरें फिश मार्केट ना दिसता म्हाका. फॉर एग्जांपल इवन फिश मार्केट आहा सोने कॉलेज जालो पोटा सोने तशें रेंटल दिता. ओके. ग्राउंड जालो, हॉल जालो आनी स्ट्रीट लायट्स आनी रोड्स आनी गार्बेज मेन गार्बेज. मेगा प्रोजेक्ट पास कोताय पूण प्रॉपर ट्रीटमेंट ना, प्रॉपर फॅसिलिटीज ना. मेगा प्रोजेक्ट पास केलो कांय पयस पडसान कांय ना. मेगा प्रोजेक्ट पास करता तेन्ना तुमकां विचारता पंचायत? ओके. आनी कितें डेव्हलपमेंट? आमगे गोंयकार बिजनेस करता जाल्यार तांकां धाडाय ते रस्ते वयले आनी भायल्यान जाता तांकां NOC. मेजर प्रॉब्लम सगळे पंचायतीन गोंयकारांक बिझनेस करपाक दिना, भायले लोक आसा तांकांच बिझनेस करपाक दिता. आनी कितें? एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट, व्हेरी गुड. आनी स्किल डेव्हलपमेंट. आमी डेव्हलपमेंट पयलीं म्हटल्यार आमचे कॉन्सेप्ट मायंड हे सामकें आयका सगळे जाण. डेव्हलपमेंट म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट न्हू, हे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, पूण जो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, आमचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. एज अ इंडिविज्युअल हांव कसो डेव्हलप जातलो, म्हाका कितें स्कील प्रोवायड जातले, हांव कसो एम्पावर जातलो, हेचेर पंचायतीन काम करपाक जाय. सपोज हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदले, सगळे बांदले, तुज्या घरान तुज्या बोल्सान पयशे ना, ह्या डेव्हलपमेंटाचो व्हॅल्यू आसा कितें? सगळे बांदले, रोड बांदले, चकाचक केले, 4 लेन केले, सामके स्ट्रीट लायटी घातले, गार्बेज क्लीन केले, सगळें जालें. पूण तुका गाडी घेवन भायर रस्त्यार ते येवपाक तुज्या गाडयेन पेट्रोल घालपाक पयशे ना, हेका डेव्हलपमेंट म्हणटले तुमी? सो हे पयलीं लक्षांत दवरा. डेव्हलपमेंट म्हटल्यार पयलीं इंडिविज्युअल तुजें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ते डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें? तुका स्किल्स मेळपाक जाय. आमची ही भुरगीं आसा तांकां स्कील मेळपाक जाय, आमचे भुरगे आसा तांकां स्कील डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सो दॅट ते एंटरप्रिनर जावप, तेंच्यांनी कंपनीन बऱ्या कामाक लावप. हे पयलीं म्हटल्यार तेंचो एम्प्लॉयमेंट जो आसा, तांकां जो इन्कम मेळपाक जाय तो पयलीं सेट जावपाक जाय. दॅट इज डेव्हलपमेंट. सारकें कितें ना? मागीर जें आसा पळय नेक्स्ट कम्स हे हॉल, हे बाकी आहा पळय, हे सायमल्टेनियसली चलपाक जाय.
सो पहिले म्हणटा ते आमचे ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, लोकांचे डेव्हलपमेंटाचेर काम जावपाक जाय. आमचे शेतकार आसा आयज अशी टेक्नॉलॉजी आसा, हांव हांगा बसून मोबायलार बसून हांवें सपोज मिस कॉल मारलो जाल्यार म्हाज्या शेतान थंय उदक चालू जाता. ही टेक्नॉलॉजी आसा, खबर आहा तुमकां? ना. तुजे उदक अशें सेन्सर्स आसा, तुज्या शेतान सपोज त्या झाडांक उदक जाय, तुज्या मोबायलार तुका नोटिफिकेशन येतले वी नीड वॉटर म्हणून. तुवें सपोज येस ओके म्हटल्यार तुजें सोमतें उदक चालू जातलें. खबर आहा तुमकां? आं ना. आमी कितें चिंतता, वचोन थंय उदक घालपाक जाय, करपाक जाय म्हणून आमकां ती शेतां नाका म्हणून आमी धाकटे धाकटे पीस घेता. आमकां जितलें शिकपाक मेळटा तितलें उदक घालपाक मेळटा तितलें करता, रस्त्यार हाडून बसता, तितले पाटलो विकता, गेली घरा. सारकें? त्याच्या वयर आमी चिंतीत ना. आमी मेगा कल्टिवेशन करतले, कम्युनिटी फार्मिंग करतले. पयलीं आमचे जाणटे कम्युनिटी फार्मिंग करी कितें ना, वांगडा काम करताले काय ना शेतान एकामेकाच्या. तेन्ना बॉन्डिंग आसलें, तेन्ना गोंय साल्वार उरलेलें. जेन्ना कम्युनिटी आमी ब्रेक केली, तेन्ना आमचें गोंय काबार जावपाक लागलें. सो आमकां परती कम्युनिटी बिल्ड करपाक जाय. आमी आरजी फॅमिली इतल्याक लागून बिल्ड करता की एज अ कम्युनिटी म्हणून आमी एक उरपाक जाय, एज अ गोंयकार म्हणून आमी एक उरपाक जाय. सो पूण हे प्रोग्राम्स आमी जर फुडें व्हरतले, आमच्या धंदेकारांक कितले लोक बिझनस करता, धंदो करता, हात वयर घाला प्लीज. कसलोय बिझनस करता, एक कसलोय टॅक्सी जालो, शॉप, कितें इलेक्ट्रिकल, प्लंबर, कितें 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 कितले आहा, कितले लोक बिझनस करता, प्लीज हात वयर घाला. 1 2 3. सो हे आतां आमचे धंदेकार म्हणून वेबसायट आसा. प्लीज नोट, आमचे धंदेकार म्हणून वेबसायट आसा. त्या वेबसायटीचेर तुमी लॉगीन करून तुमचो बिझनस थंय फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करपाक जाता. आमी आमची गोंयकारांची बिझनसाची एक कम्युनिटी बिल्ड करपाक सोदता. फॉर एक्झाम्पल तूं घर बांदता एक, जाल्यार तूं कितें करता, तुका कोण कोण जाय पडटा एक घर बांदतलो जाल्यार सांगता मातशें. प्लंबर जाय, मागीर गवणे जाय, मागीर मेसन जाय, आनी इलेक्ट्रिशियन, आनी कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर्स, पेंटर, मागीर टायल फिटर, कार्पेंटर. माल नाका, गुड सप्लायर नाका, सगळे येयल्यार मालूच ना थंय येवन कितें करतले. ओके, सो हें सगळें आहा पळय, हें सगळें आमकां एका प्लॅटफॉर्माचेर मेळपाक जाय. आमचे धंदेकारान सपोज कोण गेलो जाल्यार ताका कॉन्ट्रॅक्टर मेळपाक जाय, टायल सप्लायर मेळपाक जाय, फिटर मेळपाक जाय, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर मेळपाक जाय. सो दॅट वन शॉट ताका गोंयकाराक बिझनस दिवपाक मेळपाक जाय. तुमकां गोंयकार वेंडर मेळपाक जाय, सर्वीस प्रोवायडर तुमकां मेळपाक जाय. ही आमची आयडिया आसा तेच्या फाटल्यान. हे हितूनच न्हू घर बांदपाक हे एक्झाम्पल, पूण इन एनी केस तुमकां कितेंय मेळपाक, ताका लागून प्लीज तुमचे फ्रेंड्स, फॅमिलीज, कोण रिलेटिव्ह जर बिझनस करता जाल्यार आमचे धंदेकार .com म्हणून आमची वेबसायट आसा, तेजेर प्लीज लॉगीन करून बिझनस रजिस्टर करा. नाल्यार आमचे धंदेकार फेसबूक पेज आसा, तेजेर आमचो व्हॉट्सएप नंबर आसतलो. त्या व्हॉट्सएपाचेर तुमचो बिझनस व्हॉट्सएप करा, सो दॅट आमी तो फेसबूक पेजीचेर घालतले. आयज मायग्रंट आपले कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी बिझनस ग्रो करता काय ना, आनी आमी कितें करता, एज अ इंडिव्हिज्युअल करता. सो एज अ इंडिव्हिज्युअल काम करपाचें बंद करपाक जाय, एज अ कम्युनिटी म्हणून आमी काम करपाक जाय. आतां तुमचो आमदार आसा, तुमचो आमदार तुमचो कोण, फर्स्ट टायम इलेक्ट जाल्लो तो. सो तेन्ना तो रावल्लो तेन्ना कितें तुमच्या कडेन प्लॅन बीन दिल्लो गांवचो, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो? मागीर तुमी कित्याक निवडून हाडलो तेका, पयल्याक वाजेल्ले म्हणून? हय न्हू. सो आतां एका वाजेला, आतां दुसऱ्याकूय तसोच निवडून हाडटले? कसो हाडटले तर? कोणाक चेंज, कोण आसा कोण? 2022 इलेक्शन्स येता, असेंब्ली इलेक्शन. आर्जीन कंटेस्ट करपाचें काय ना? थोड्यांक अजून नाका दिसता. पळोवया परते विचारता, 2022 आरजी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें काय ना? ओके, सो हो उजो जर आमी करतले जाल्यार आमकां तुमी सगळ्या जाणांचो, तुमचे सगळ्या जाणांचे पार्टिसिपेशन जाय. कोणाकूच आतांच डिक्लेअर करता, कोणाकूच पेट्रोलाक पयशे मेळचे ना, कोणाकूच रस, आमलेट, कितें बियर, कितें चिकन, सोरो कांयच मेळपाचें ना, कोणाच्याच गळ्यान पट्टो पडपाचो ना. ओके आसा? ओके.
सो जर तुम्ही काम करतले जाल्यार तुमकां टीम वर्क एज अ फॅमिली आपणाक लागून काम करपाक जाय, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून काम करपाक जाय. हे इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन आसा तशें नासतलें. इवन आमचो कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसता तशें नासतलें. तेचे डिबेट्स जातले, तेचे एग्जाम्स जातले, तेचे रिपोर्टिंग सिस्टम आसतले, तेचे इव्हॅल्युएशन जातले, तेची स्क्रुटिनी जातली. तो लोकां भितर वयतलो, लोकां भितर आमी ताका इव्हॅल्युएट करतले, लोकां वांगडा तो कसो उलयता, मिटिंगेक कितें सांगता, कशे इश्यू डिस्कस करता, हे करपाक जाय कितें नाका. आनी तेचो प्लॅन जाय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आनी हो प्लॅन कोण करतलो? तुमी मेळोन. तुम्ही जर करिना, तो जर हांव येवन तुमकां सांगलें म्हाका हांगा कोल जाय म्हणून, तुमी हय म्हणपाचें ना. तुम्ही डिसायड करपाक जाय तुमच्या खातीर. तो जर एज अ MLA कोणाकूय दिसतलें हांगा मेगा प्रोजेक्ट येवचे आनी एवरी बिल्डिंगेन तेका एक फ्लॅट मेळचो, दिसतलें काय ना? पूण तेका एलाव करप कितें ना हें तुमी डिसायड करपाक जाय. हे इलेक्शन जातले आमी बाय डिसेंबर. आमी एवरी विलेजान आतां भोंवता क्वेश्चन विचारता. बाय डिसेंबर 2020 आमी डिसिजन फायनल घेतले आनी ऑलमोस्ट 100% आमचे ऑलमोस्ट आमकां सगळे कडेन वयता आमकां रिस्पॉन्स येस म्हणून येता. सो आमी आमचे बॅकग्रावंडान काम चालू केल्लें आसा. आमचें कॉन्स्टिट्युशन फॉर्मेशन आमी चालू केल्लें आसा. वन्स कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट जालें मागीर एकदां सगळे गांव भोंवून जालें, ओके जालें की आमी डिक्लेअर करतले. पूण डिक्लेअर करतले तेन्ना गोंयान एक मेगा रॅली, मेगा मिटींग जातली. त्या मिटिंगेक ते डिक्लेअर जातले. तो तुमी सगळ्यांनी ते मिटिंगेक येवपाक जाय. येतले तुमी? आनी आमी कितले कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करपाचे? 40 जातले? कितले जिखतले आमी? 40 जिखतले? सपोज आमी इतलेच लोक हांगा आसा तितले जा आनी म्हणना नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां माजोड्डा बेतालबा तुमी थंय लोक हे गांवचे हांगा आसा पळय तुले 50% लोकांनी पासून जर काम केलें सिन्सियरिटीन. काम म्हटल्यार कितें? लोकां कडेन वचपाक जाय, लोकां कडेन उलोवपाक जाय, लोकांचे इश्यूज डिस्कस करपाक जाय, सोल्युशन्स काडपाक जाय, लोकांक एम्पॉवरमेंट करपाक जाय. इतलेच जर काम केलें आमी इलेक्शन इजिली जिखतले काय ना? पूण काम करपाक जाय. कोणेक रावपाक जायना. तुमकां कोण ऑर्डर दितलो तेन्ना तुमी काम करतले, नाजाल्यार तुमकां कोण पयशे हाडून दितलो तेन्ना तुमी काम करतले. हें जावपाचें ना. आमी दिवपाचें ना. आमकां इलेक्शन शेणलें म्हणून फरक पडना. पूण आमी ही रॉंग प्रॅक्टीस, हे रॉंग ट्रेडिशन आमी कंटिन्यू करचें ना. हें आतांच सांगता. आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी म्हणटा आमकां तेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी कशेंच बिहेव करपाक जाय. आमकां फंडींग आमी तुमकां आतांच सांगता आमी व्हडले लँड डीलर्स आसा तेंच्या कडल्यान फंडींग घेवचें ना, अजुनूय घेयना आमी. जे आमचे पॉलिटिकल पार्टीज आसा, पॉलिटिकल माफियाज आसा, कोल माफियाज आसा तेंच्या कडल्यान आमी फंडींग घेयना आनी घेवचें ना. सो आमची जी पॉलिटिकल पार्टी जातली ती फुल्ली पावर्ड, फुल्ली फंडेड बाय गोंयकार्स आसतली. सपोज आतां म्हाका एक सांगा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ऑफिस जालें नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमचे सपोज 1000 मेंबर्स आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन. मेंबर्स जाले. म्हाका सांगा नुवें विलेजान आमी कितले मेंबर्स करपाक जाता? आमच्या नुवें विलेजान कितले मेंबर्स करपाक जातले आमच्या कडेन? विलेजीन पॉप्युलेशन कितलें आहा नुवें? 5000, 7000, 6000 वोटर्स काय पॉप्युलेशन? वोटर्स 6000 वोटर्स. हेतूंतले कितले मेंबर्स करपाक जातले आमकां? 500 पुरो? 500 करूया. ओके, 500 मेंबर्स. कितले गांव आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन? विलेज कितले आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन? विलेजीस नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना, वॉर्ड न्हू, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेजीस. नुवें एक जालो, सेकंड माजोड्डा, बेतालबाती, लोटली, वेर्ना, 5 विलेजीस आसा. सेरावली आसा ना, सेरावली, नारवा. सो एक 5 to 6 विलेजीस इंटू सपोज 500 into 6 विलेजीस ऑलमोस्ट 3000. सपोज 3000 मेंबर आमचे जाले RGचे. आनी आमी सपोज ऑफिस घातले आनी तेजे रेंट आसा 10,000. एक भुरगो दवरलो थंय कामाक, 2 जाण स्टाफ दवरले जे ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लेंट हे ते सगळे पळयता. सो तेंकां सॅलरी जाले आनी आमकां सपोज एका ऑफिसाचो म्हयन्याक कॉस्ट येता रन करपाक आमकां 30 to 40,000. आनी आमचे कितले जाले मेंबर्स? 3000 आनी एकट्यान सपोज 10 रुपया काडले म्हयन्याक. 3000 into 10 कितले जाले? कितले जाले? जातले 10 रुपया काडपाक? जाय आनी कोणा कडेन भीक मागपाक? मागीर आमचे बॅनर प्रिंटींग जातले आनी कितें मिटींग जातले तेन्ना सपोज आमकां 100 रुपया काडपाक जाय. 3000 into 100 रुपीज काडले कितले जाले?
3000 into 100 3 lakh जातले मिटिंग आहे हा फिजिबल असा व्हेरी इझी जाय आणि कोणाचे फंडिंग दलालांचे हा तुमका सपोज मिटिंग पहिले रॅली असा तुमका पेट्रोलाक पैसे जाय हा खावपाक जेवपाक जाय पडटले उदक दिल्या पुरो तो कोणतरी स्पॉन्सर पळोवया उदकाचो कोणतरी स्पॉन्सर पळोवया आणि हे इलेक्शन आमी त्या भाशेन कंटेस्ट करपाक जाय व्हेरी इझी हे 40 जाणांक घरा बसोवपाक व्हडले कांयच न्हू पूण आमी डिसायड करपाक जाय आमी प्लेज करपाक जाय ज्या मनशांनी आमकां रडयला ज्या मनशांनी आमच्या आवय बापायक टेन्शन दिला आमकां भिकारी केला तांकां आमी घरा बसयतले हे प्लेज घेवपाक जाय आमी ही प्लेज घेवन आमी तेजेर काम करपाक जाय आनी एक्टिवली काम करपाक जाय अशें न्हू वयल्या वयर न्हू तुमी जेन्ना गेम खेळटा फुटबॉल खेळटा क्रिकेट खेळटा वॉट एवर एग्जाम खेळटा तेन्ना जिखपाक खेळटा काय ना मरोन खेळटा काय ना खेळटा जाल्यार मरोन खेळपाचें ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखपाक खेळपाचें सरकार घडोवपाक खेळपाचें ना जाल्यार खेळप ना तुमी डिसायड करपाक जाय आमी खेळपा आमी जो 40 कॅन्डिडेट घालतले आमकां 2 जाण येयलो 3 जाण येयले 4 जाण येयले एकटो म्हाका थोडे म्हणटा एकटो पावल्या पुरो असेंब्लीन आमचो आवाज काडपाक आवाज काडून करपाचें कितें हा पॉलिसी फ्रेम करपाक जातले एकट्याच्यान गेली 5 वर्सां हे जर दलालांक दीत गोंय उरतले आमचे गोंयकार उरतले गोंयांत हे रॅपीड पेसीचेर आयज डिस्ट्रक्शन चालू आसा मेगा प्रोजेक्ट येता लँड कन्वर्जन जाता कोल हब जाता व्हेरी इम्पॉर्टंट हो कोल हब बंद जावपाक जाय हांगा कितल्या जाणांक लोकांक खबर आसा माजोड्डा टू मारगांव ओवर हेड रेल्वे ब्रिज येता रेल्वे ट्रॅक येता म्हणून कितल्या जाणांक खबर आसा तो ट्रॅक येयलो जाल्यार कितें जातलें उरतलो गांव उरतलो ऑपोज करपाक जाय कितें ना आमी पूण एक सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज आमकां क्वेश्चन येता आमी प्रोटेस्ट जे ऑनगोईंग प्रोटेस्ट आहा ते कित्याक जॉयन जायना आमी इतलेंच जावंक जायना कित्याक त्या प्रोटेस्टाक ज्या लोकांनी ज्या पॉलिटिशियनांनी गोंय लुटला गोंय काबार केला गोंय चोरला कोळसो हाडला तेच त्या प्रोटेस्टाक वचोन आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून बोव मारता ह्या प्रोटेस्टाक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान वचपाचें कित्याक आमी आमचो प्रोटेस्ट करपाचो सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीग प्रोटेस्ट प्लॅन करता तुमच्या गांवांत आमकां प्रेझेंटेशन्स करपाक जाय कितले भुरगे म्हाका आतांच हांगा जे भुरगे चेडूं हांगा कोण आहा यूथ आहा कितले भुरगे रेडी आसा ही प्रेझेंटेशन वाड्या वाड्यार दाखोवपाक आमकां एसिस्ट करपाक ओके डन सो तुमी आतां तुमी तेंच्यांनी कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो तुका ओके खबर तेका तुमी तुजें नांव कितें शेल्टन ओके शेल्टन आसा शेल्टनाक प्लीज तुमी कॉन्टॅक्ट करपाचो कित्याक आमकां टीम जाय जी वाड्या वाड्यार भोंवन प्रेझेंटेशन आमचो प्रेझेंटेशन करपाक भुरगो आमचे जे एक्सपर्ट आसा सिनियर आसा ते येतले तुमी फक्त तांकां ती मिटींग अरेंज करून दिवपाची आतां कशी मिटींग अरेंज जाला येतलो प्रेझेंटेशन करतलो लोकांचे क्वेश्चन घेतलो आनी मागीर आमी ऑल गोवा मेगा प्रोटेस्ट करपाचो की आमचे गोंय ते दीस बंद जावपाक जाय करता जाल्यार येदो प्रोटेस्ट करपाक जाय गोंय बंद जावपाक जाय हो प्रोटेस्ट अशें न्हू की सालसेटचे चांदोरचे नुवेचे माजोड्डाचे बेतालबाती मेप लोक येतले म्हणून आमकां बिचोले पेडण्या सत्तरी सगळे गोंयचे बार्देस एवरी तालुका एवरी विलेज आमकां लोक जाय बिकॉज ऑफ कोल ऑफ जर गोंयान येयलो जाल्यार टोटल गोंय एवरी गोंयकार काबार जातलो तेका लागून एवरी इंडिविज्युअल डायरेक्ट इफेक्टेड इनडायरेक्ट अशें कांय ना सगळेच डायरेक्टली इफेक्टेड आसा सगळ्यांच्या घरांतल्यान कोळसो वयतलो सगळ्यांच्या घरान कोल्ड वयतलो एवरी इंडिविज्युअल ताच्या लंग्सान कोळसो वयतलो आनी सगळ्यांक दुयेंसां जातली सगळे गोंय पाड पडटले ब्लॅक गोवा जातले कोण ट्युरिस्ट येवपाचो ना टोटल इंडस्ट्री टोटल इकॉनॉमी गोंयची आहा पळय ती फक्त अडानी रूल करतलो आनी कांय ना गोंयकार सगळे भिकारी जातले आनी सगळी जी पावर आसा सगळो जो पयसो हो अडानी अंबानी आनी कोण कोण आसा पळय तांकांच वयतलो सो तो स्टॉप करपाक जाय जाल्यार आमकां अवेरनस करपाक जाय आमकां एग्रेसीव जावपाक जाय एग्रेसीव म्हटल्यार आमकां काम करपाक जाय एग्रेसीव डजंट मीन की आमी वयतले MLAक मारतले ताका इतल्यान मारलो जाल्यार बरें जावपाचें पूण सोड मारया नाका आतां तो 1 वर्स उरला 1 वर्स सोंसया ताका 1 वर्सान ताका घरा बसपाकूच जाय ताका कितें बिजनस आहा जाल्यार तुमी सजेस्ट पयलीं कितें करतालो तो बिजनस कितेंचो MLAचो तुमच्या आं फार्मिंग तेका फार्मिंग ट्रेनिंग दिवया आमी फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे घेवया नाका तेका ड्रीप सिस्टम बीन सगळे आमी पैसे काडया आनी तेका दिवया तेका फार्मिंग करून ओके जाय जाल्यार मागीर तो जर फार्मिंगेक बरो आसा तेका बेस्ट फार्मर म्हणून एवॉर्ड पासून आरजी दिवपाक रेडी आसा सो आमी आतां मरे बेगिनांतल्या बेगीन तुमकां बाय नेक्स्ट वीक आतां आमचे बुक्स प्रिंटिंगेक गेला पेम्पलेट प्रिंटिंगेक गेला सो ते तुमकां दिता
प्लीज तुम्ही शेल्टनाक कॉन्टॅक्ट करचो आणि RG नुएम ग्रुपान सगळे जॉईन जावचे आणि आमी आमचे काम चालू करूया. एकदा एकदा आमचे पॅम्पलेट्स येयले आमी परतून हांगा येतले कशें कितें करपाक जाय हे तुमकां सांगपाक. तेन्ना वर्किंग टीम्स आसतली पळय तीच आमच्या वांगडा आसतली, हे सगळे लोक नासतले. कोणाकूय वर्किंग टीमीन काम करपाक जाय त्या ग्रुपान RG नुएम ग्रुपान तुम्ही आता नंबर घेतला मग सगळ्यांचे ओके खूप पास सो सगळ्यांक व्हॉट्सॲप ग्रुपान ऍड कर. कोणाक वर्किंग टीमीन जावपाक जाय तेंच्यांनी वर्किंग टीम जी आमची जॉईन जावची. आमची मिटिंग्स जातले एवरी टायम. आता फुडले मिटिंग्स आसतले नुवें ते एक व्हडली मेगा रॅली जातली कॉन्स्टिट्युएन्सीची. मेगा रॅली जातली पोगो रॅली जातली तेन्ना मागीर लोकांक आफोवपाक लागून पयलीं म्हटल्यार तुमी लोकां कडेन कनेक्टेड जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आमी म्हणटा आमी एका दारार वयतले आमची कॅम्पेन करपाक. BJP वयतली, काँग्रेस वयतली, गोवा फॉरवर्ड वयतली, सगळे वयतले सारखे. तो वोटर कोणाक म्हणून वोट करतलो आनी कित्याक करतलो कितें दिसता तुमकां? कोणाक कित्याक वोट करतलो तो? आमकांच वोट कित्याक लागून करतलो तो? RGकूच कित्याक म्हणून वोट करतलो? आसा कितें आन्सर तुमच्या कडेन? आमी इतले कॉन्फिडन्स आहा पळय 40 तुमी म्हणटा 40 सीट्स आमी जिखतले. कितें कॉन्फिडन्स आहा तुमकां? कित्याक लागून वोट मारतले लोक? तुमकां गॅरंटी आसा? तुम्ही पण म्हाका सांगी तुम्ही कोणा लोकां हे भाशेन एक्सप्लेन केला ते कोणे टिचरींनी कोणे कोणे व्हड व्हड मिटींग जायत्यानी गेले हे भाशेन एक्सप्लेन कोणे केल ना. तुला रूप तूं गेला तुका हांव आयकतालो बरे भाशेन बसून आयकिला हांवें गो हे हांव 80 वर्सां 81 वर्सां म्हणटा हांवें प्लांट तेका ऑपरेशन केलां पूण आमच्या लोकांक मागीर सांगता तुमकां मना ना म्हण न्हू हांव झाड चाल म्हूण हांव करता पूण तेरा पासून म्हाका चेडना दाखयला हांव येवपा देखून न्हू म्हज्या आय एम नॉट फॅर मुगे प्रोसिजर अशी आपूण सांगो तुका तुवें पड एक्सप्लेन केला. हे लोकां तरी आमी लोकांनी बारीक लोकांक एक पाट सांगो तांकां सगळें कितें काड तें पेऱ्या पळोवपाक सगळें रेडी आहा. तू गो हेड. अंकलान जे सांगला पळय इलेक्शन तितलेंच दुसरें इलेक्शन कांयच ना. आमी जशें हांवें तुमकां सांगला तुमी घरा घरान वचून लोकांक सांगपाक जाय सो दॅट त्या लोकांक तुमचेर कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. RG टिमीचेर कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. एज अ स्टेट लेवल आमचेर RG टिमीचेर तांकां आसा विश्वास पूण एज अ लोकल तांकां तुमची जी टीम आसतली पळय तेंच्यांनी सो तेणी परफेक्ट आन्सर दिला. आयज आमी जे एक्सप्लेनेशन दिता पळय ताका पडला म्हणून तो आमकां वोट घालतलो. सो तुमी एक्सप्लेनेशन तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्यार दिवपाक जाय ते लोकांक पडपाक जाय आनी लोकांनी वोट घालपाक जाय. कित्याक तुमी वयतले तुमचे आमचे नेगेटीव BJP सांगतली काँग्रेस सांगतली गोवा फॉरवर्ड सांगतली सो तेणे तांकां क्वेश्चन करपाक ताका तेच्या कडेन ते एक हें जाय ताका ट्रेनिंग जाय ताका अवेरनस जाय की आमी आमच्या फुड्यान BJP येयले जाल्यार आमी ताका कितें क्वेश्चन करतले. काँग्रेस येयलो आमी ताका कितें क्वेश्चन करतले. गोवा फॉरवर्ड येयलो तर कितें क्वेश्चन करतले. आनी ही सगळी ट्रेनिंग हे सगळे अवेरनस कोण करतलो? सो इच अँड एवरी मेंबर. इलेक्शन व्हडलें कांयच न्हू. एकदां आमच्या हातीन सत्ता येयली एकदां आमच्या हातीन पावर येयली गोंयांत अशे पॉलिसीज हाडपाक जाय जे सगळे पॉलिसीज आमी डिसायड करतले. आमी लोक आमी म्हटल्यार हांव सदांच आमी म्हणटा हितून तुमी इन्क्लूड आसा हें लक्षांत दवरा. आमी सगळे लोक बसून आमी पॉलिसी फ्रेम करतले. फार्मर्सांची पॉलिसी फार्मर्स करतले. आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोण आमचो सांग? खबर आहा? शो मस्ट गो ऑन. बाबू पयला ताका केन्ना स्पोर्ट्स खेळटात तुमी? स्पोर्ट्साची कितें तरी खबर आहा? कितले भुरगे फुटबॉल खेळटा? तुमकां केन्ना तरी तुमच्या ग्राउंडाचेर फूल टायम आमच्या भुरग्यांक पासून कोच आसा शिकोवपाक गव्हर्मेंटाचो? भुरगे कशे ट्रेन जातले? आज FC गोवा कोण खेळटा? आमचे गोंयकारांनी खेळप न्हू. नांव आमचें ब्रँड आमचे पयसो त्यांनी लायला आसात पूण आमचें नांव यूज करतायत. तो आतां तेंच्यांनी उजो म्हणून काडला काय ना? सगळें आमचें कॉपी सगळी आमची पूण भुरगे आमचे खेळना. रिजन सिंपल आमच्या भुरग्यांक जी ट्रेनिंग मेळपाक जाय ल्हान आसतनाच ट्रेनिंग मेळपाक जाय. आयज चायना ऑलिंपिकाक कित्याक फुडें पावता? आमच्या इंडिये कडेन नाल्यार आमच्या गोंया कडेन तो टॅलंट ना. ल्हान आसतना ट्रेनिंग स्टार्ट जाता स्कुलांच्यान. ती ट्रेनिंग ना. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाता स्पोर्ट्स व्हडले हे बांदतात. येदे व्हडलो तो बांबोळे स्टेडियम बांदला. गोंयकारांक वचून एलावड आहा? फाटोडा स्टेडियम आसा खेळपाक एलावड? येदो व्हडलो तो पेडॅम स्टेडियम बांदला आसा एलावड? आमकां सादें गांवांत खेळपाक ग्रावंड ना.
आनी हे स्पोर्ट्स तयार करतले हांगा कितले भुरगे थिएटर करता आसतले तियात्र करता आसतले गाता आसतले सिंगींग करता आसतले आसा कितें तुमकां थिएटर हें आसा स्कुलां हांगा आसा भुरगे आपले आपूण आपल्या जाणट्यां कडल्यान बाबडे शिकता विदाउट मनी विदाउट हें करता मागीर आवय बापूय कितें म्हणटा बाबा तुजें तें सोड कामाक लाग म्हणटा काय ना आयज जर आमकां सरकारान आमकां हें सगळें करपाक सपोज आमकां प्लॅटफॉर्म दिलो आयज गोंयांत कितलीं 3 स्टार हॉटेलां आहा सांगा मोर दॅन 2000 हॉटेलांत सद्दां इवनिंग प्रोग्राम जाता आसतले सद्दां प्रोग्राम जाता आसतले कल्चरल प्रोग्राम कोण वयता सांगल्लो कित्याक आमकां तो एम्प्लॉयमेंट आमकां कित्याक मेळपाक नाका आमचे भुरगे सिंगींग करता आमचे भुरगे म्युजिशियन्स आसा तांकां थंय प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय कितें ना एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय कितें ना आयज भायले लोक येवन थंय धुमशाणां घालता ते आपलो कल्चर प्रमोट करता आनी आमचे गोंयकार आमी पळयता कितले भुरगे आमचे घुमट वाजयता फ्युजन म्युजीक करता ड्रामा करता हे सगळे भुरगे थिएटर करता हे भुरग्यांक थंय चान्स मेळपाक जाय आसलो आनी थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय सो दॅट तेचे टॅलंट ताका पयशे दिवपाक जाय सो दॅट तो भुरगो सॅटिस्फाय आसतलो आसलो तेजे आवय बापूय ताका म्हणटले आसले आनी शिकपाक धाडटले आसले खंय तरी बॉम्बे धाडटले आनी खंय धाडटले आसले काय ना सो हें सगळें जर करपाक जाय जाल्यार आमकां सिस्टम जाय खातीर पॉलिसीज भरपूर आसा एका दिसान तुमकां सांगून जावपाचें ना पूण हे सगळे पॉलिसीज करतले जाल्यार पयलीं तुमकां तुमचो नुव्याचो ग्रावंड सेट करचो पडटलो बेस सेट करची पडटली तेजेर मागीर जी बिल्डींग बांदपाक जाय कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय तें कन्स्ट्रक्शन मागीर करया पयलीं बेस क्रिएट करा टीम वर्क करा आनी मेन म्हटल्यार एक लक्षांत दवरा आतां अशें आसतलें कोण बाबाशानाक वावरला आसतलो कोण आनीक कोणाक वावरला आसतलो हेच्या पयलीं कोण आसलो तुमचो मिकी सो कोणाक तो थंय जाळवला फेसबुकार घालीत आसता म्हाज्या तेच्या गांवांत वयता तेच्या घरा कडेन मिटींग आयज सो तेका थंय सोलता बरो ते हे आसा पळय कोणें कोणाक काम केलां आसतलें पूण आयज आमकां सपोज कोण पट्टे काडून आमकां कोण डिसायड करता आपूण हेंचें सगळें सोडून एक क्रांती जॉयन जाता रेवल्युशन बऱ्या मनान जॉयन जाता तांकां सगळ्यांक आमी वेलकम करपाक जाय आमकां आनी गोंयकारांक डिवायड करून चलचें ना हें लक्षांत दवरा तो खंयच्याय पार्टेचो मनीस येयलो म्हणून आमकां आयज प्रॉब्लम ना पूण तो प्युअरली सगळें सोडून येवपाक जाय आपली मिस्टेक मानून येवपाक जाय तो जर परतो खंयचोय आमच्या तुमकांय सांगता आरजी नुवेम ग्रुपाचेर चॅक दवरा खंयचोय मनीस सपोज डीपी आमदार वांगडा घालता काँग्रेस बीजेपी हेंचो घालता तेंच्या वांगडा दिसता ताका सोमतो ग्रुपांतलो काडून उडोवपाचो दवरपाचो ना लॉज करून काडून उडोवपाचो आतां फाटीं आमकां एक कोरगांव आमचो ग्रुप आहा तितून 2 जाण मेळ्ळे एकट्यान बीजेपीचो घातलो एकट्यान एनसीपीचो घातलो तांकां लॉज करून काडले ग्रुपांत लॉज करून कित्याक आमी सदांच वॉर्निंग दिता आमकां पट्टेवाले नाका आनी एक आमचे न्यूज लीक करपाक काय ना आमचे ओपन आमी सांगता कितें तें लायव्ह आमचो प्लॅनिंग ओपन जातलो आमचे पॉलिसी फ्रेमिंगूय ओपन ट्रान्सपरंट वेन जातले कोणाक आडोवपाक जाय ह्या दलालांक भिवपाक आमी जन्माक येवंक ना आमी क्रांतिकारी आमी प्राऊड गोंयकार आमच्या आज्या पणज्यान आमकां भिवपाक शिकोवंक नासले आमी भिवून रावली मिस्टेक जाली पूण ह्या फुडें रावपाचें ना आमची पॉलिसी फ्रेमिंग आमचे टोटल राजकारण आमी जर पॉलिटिक्स करतले फुडें जाल्यार पॉलिटिक्स हे रेवल्युशनरी वेनूच आसतले आनी लोकांच्या फुड्यानूच आसतले नॉट इन क्लोज रुमान पॉलिटिक्स खूब जाली ह्या फुडें ना तुमकां जाय क्लोज रुमाची पॉलिटिक्स तुमकां जाय कितें ना पार्टिसिपेट जाले डेमोक्रेसी हे तियात्र ना जाल्यार नाटक न्हू जे वचोन तुमी पळयतात तितून एक्ट करपाक जाय तें आमचें नाटक तें आमचे आमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय डेमोक्रेसीन जो मेरेन आमी ह्या डेमोक्रेसीन पार्टिसिपेट जायना तो मेरेन आमचो गांव आनी आमचो गोंय आनी ही स्टेट आनी हे पॉलिसी आमच्या हातीन येवपाचें ना सो बेगीनूच आमी काम चालू करया आनी बेगीनूच आमचें गोंय रिबिल्ड करया गोंय साल्वार करया आनी सगळे रेवल्युशनरी म्हणून जगया आनी युनायटेड गोंयची कम्युनिटी बिगस्ट गोंयची फॅमिली आरजी फॅमिली आमी बिल्ड करया आनी ह्या सगळ्या चोरांक सगळ्या दलालांक 2022 घरा बसोवया देव बरें करूं आनी कोणाक कितें क्वेश्चन बी नाजाल्यार प्लीज विचारपाक शकता मायक घेवन कोणाक क्वेश्चन आहा कितें क्वेरीज आसा डावट आसा जाल्यार प्लीज सो दॅट हांगाल्यान गेले की कोणाच्या मनान डावट आनी क्वेरीज उरपाक जायना प्लीज कितेंय विचारपाक जाय जाल्यार आसा कोणाक कितें येस बरें डिस्कशन केलें सिंपल क्वेश्चन कितें जाणा आम खरें आरजी वोट मारलो जाय जाण आरजी सपोर्ट केलो
बट ईव्हीएम्स आसतली जाल्यार ते कशें टॅकल करपाचें? गोंयान आमचे ईव्हीएम्स आसा, आमच्या सगळ्या ईव्हीएमांक व्हीव्हीपॅट येता म्हटल्यार स्लीप येता. तुम्ही पयला आसतले हे चडशा स्टेटींनी नासता. व्हीव्हीपॅट येता म्हटल्यार तुम्ही वोट केले की एक स्लीप येता भितरल्यान, ट्रान्सपरंट एक हे आसता तेतूंतल्यान स्लीप येता. सो गोंयान ईव्हीएम हो मेजर प्रॉब्लम जावचो ना, कित्याक हांगा कावंटींग 2 तरेची मशीन्स आसता, ईव्हीएम आनी व्हीव्हीपॅट आसा पळय ती. दुसऱ्या स्टेटींनी सगळ्या स्टेटींनी व्हीव्हीपॅट ना म्हटल्यार वोट मारले तुका दिसना तुवें कोणाक वोट मारला ते. गोंयान ते दिसता. सो एज फार एज गोंयान ईव्हीएम प्रॉब्लम जावचो ना. गोंयान प्रॉब्लम कितें जातलो एकूच, वोट स्प्लीट. आम आदमी पार्टी रावतली, हे गोवा फॉरवर्ड रावतले आनी तेंचे कोण कोण तुमी इंडिपेंडंट उबे करतले. सो आमकां जो मेजर प्रॉब्लम जो आमकां टॅकल करपाक जाय हो वोट स्प्लीट. आनी सो तेका लागून आमची कम्युनिटींतली स्ट्रॉंग जावपाक जाय, वोट स्प्लीट जावपाक जायना. कित्याक एज इट इज मायग्रंट वोट बँक आमकां वोट करची ना, करतली कोणूच करचे ना. सो आमकां गोंयकारांचोच जो वोट आहा पळय तेचेर आमी फोकस करतले आनी तेच आमकां मेळटले. सो तेतून 10% पासून वोट भायर गेले जाल्यार आमकां इलेक्शन डिफिकल्ट जातले. सो मॅक्झिमम आमकां हार्डवर्क करपाक जाय, गोंयकारांक युनायटेड करपाक जाय, युनायटेड दवरपाक जाय. ईव्हीएमाचे गोंयान व्हडले चड टेन्शन ना. व्हीव्हीपॅट आसा ते आमी कावंटींग मागपाक शकता मागीर. आनी कितें हांगा कोण मातशें प्लीज वॉर्ड वायज कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक सोदता पळय हांगा मातशें प्लीज हांगा येवन नांवां दिवची प्लीज, कित्याक आमी बेगीनूच नेक्स्ट विकाच्यान काम चालू करतली. बाय तुमी मातशें प्लीज हांगा नांवां दिया तुमच्या. हा मातशें प्लीज कोण कोण मातशें प्लीज आमच्या भुरग्या फाटल्यान कोण आहा पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. ना जाल्यार इलेक्शनूय जावपाचें ना, गांवूय साल्वार जावपाचो ना. फुडें येवपाक रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय तुमी. इतले वर्सां आमी रावले फाटल्यान. प्लीज मातशें फुडें नुव्याचे कोण आसा पळय स्पेशली नुव्या विलेजर्स कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय हांगा प्लीज आमची वर्किंग कमिटीची टीम आसतली प्लीज जॉयन जाय हांगा. आनी कोणाक विचारपाक जाय कितें क्वेश्चन आहा? ऑल सेट करया मरे. उजो नेटान एकदां लास्ट वयता उजो जावनी.